Yan, open the file. Ika-download dun sa Moodle. Then, Artbox. Lagyan natin to exercise. Layout. Drawing. Layout. 1. Artbox. 16-bit. Okay. Then, create background. New layer. Type background. Lagyan mo sa ilalim. Punta ka sa puti. Click mo itong puti. Dito sa color. Then, Alt, brush B. Alt, backspace. Ganyan. Tapos, click mo yung layer. Gawin mong lines. Then, palakihin mo lang ng konti. Yung lines, palakihin mo. Then, create ka ng walls. New layer. Lagay mo walls. Then, punta ka ulit sa line. Then, B, 1. Click mo yan. Then, punta ka sa gray na color dito sa right taas. Then, Alt, backspace. Then, ulit, lines. Punta ka sa wall. Alt, backspace. Then, nakalit ng lines. Shift. 1. Ito na yan. Shift. Walls. Then, tapos, nakalit ng walls. Then, Alt, backspace. Yun na. Then, deselect.